Ayan no, makikita mo yung sasakyan. Pasok yan sa tunnel. Ayan. So yun ang tunnel. Yan siya yung tunnel. Tapos ito yung bukid. Ayan yung mga sasakyan nandyan oh. Yan, papasok yan dyan sa tunnel. Then ganito kalaki yung bukid na binutasan nila. Ayan, ipalakihin ko yan, may makita mo yan dyan, may RV na papasok dyan. Yan yung tunnel oh, o yung tunnel. So ganito kalaki yung bukid na binutasan nila. Ayan, ayan. So ganito ka-technical yung Norway. So ang laki ng bukirin, ang laki ng bukid na yan, pero nagawa pa nila na magawa ng tunnel. So yan yung tunnel na binutasan. Ayan. So ganyan ka advance yung Norway. So hindi sila mahilig na magiba ng bukid, kundi lagyan na nila ng tunnel. So hindi nasira yung tunnel, natural pa rin pero may daanan na. Saka ganyan yun. Tingnan natin, may isa pang sasakyan na papasok dyan. Ayan o. So nagawa nilang mabutasan yung bukid. At saka kahit ganito ka bukid na, pero ganito kaganda ng syudad nila oh. Ayan o. Meron pa silang cruise ship dito, MSC, Mediterranean Shipping Company. Okay, nakita natin yun. Ayun, may malaking papasok sa bus. Ayun, kita natin. So ganyan kaganda dyan. Tingnan natin, may isa pa na malaki, makita natin ang close up. Yan, pasok dyan. Ayan, yan ang tunnel. So ganito kalaki yung bukirin. Tsaka ganito din siya. May cruise ship pa dito. So ganito kaganda yung bukid nila oh. Tingnan mo. Ayan. Tsaka dito din, daming mga tour bus. Ayan dyan. So ganito kaganda. Ito yung plum ng Norway. Dito tayo mag-overnight ngayong gabi. So marami pa tayong i-explore dito sa lugar na to. Bukas pause na tayo. Ayan.
Ayos naman. Kita mo ganda. Napakaganda. Bundok. May bato. May water. Okay guys, ikaw na po do. Ganda. Ganda tayo ba dito? Dito. Wow. Nakuwas pa nga ako. Nagawa po. Picture. Ay, salamat. Ang rap, ang rap. Ako kayo ba? Oh, go. Parawan din yung bukid. Ado na lang yung mga bangag. Malusot-lusot ang sakyanan ni Gindrepa dito siya. Sige, go. Sikat kaayo mi nakaabot mi diri. Sa Interlaken na gitawag ng Switzerland. Wow. Nice. Tsaka ito yung Lagusan. Ayan. Ito yung still pa yung views dito. Iwan. Ito na naman doon. Tunnel. So, dahil may klarong markings ay. Tunnel. Was. Good bagel. Ilang hours ang barget? Mga tulo na lang siguro sila. Kasi hindi pa sila umalis. Wala, lakaw mata. Dito sa front. Magandang bahay. Kuching tunnel. May tunnel tayo na dadaanan. Going small. 4.2 meters. Ang konti lang pala ito. Mas maliwanag sa loob. Zato jer mi je učito ENC, pa zato vam dajem ENC. A neće jer ne radi nešto, ili nema novaca ili ne radi. Lepo, u Lupogled. Ako može s ENC-a može, ako ne, evo kartica.
Eto. Ćete nas pustiti? Jako ljubav. Hvala. Yeah. Because I'm telling you, Delta has Šta će stavio malo hladno? A, spalio sam i klinu. Still hot, or it's okay? Yeah, it's okay now, yeah? like 4 different kinds. And I was just like, yeah. Wait, the long flight? Ovdje vidiš imaš ići 80, tamo je 60, nije tamo 60. Je, ali tu će biti 100, Ja? jer i kao dvije trake su u istom A smjeru. jutro sam išao, prvi puta sam prošao sa autobusom. Da? I ti sam prošao sa autobusom, ali sam sa autom gledanje otići kako 80. Ja sam mislio što nije tamo 60. Da, je. Kako bi to trebalo da izgradi? 2 godine? Pa dosta, čak bi ja rekao i 4. Neka me pitao sam dublo prije 2,5 godine. Mislim da je to taman kad je korona počinjala, da su tad počela je korona pa su onda oni krenuli. Ne, baš pravi. Neka su napravili. Ali ne znam je li sad skuplja cestarina. Mislim da nije, ja sam danas platio 2,10 koju... A to je to. A dobro sad, mislim, oni moraju i onaj, kad otvore on i onaj i ovaj, Da. ali ovo će 6 mjeseci, ja mislim da se otvore na stari. Da. Ali to nije radi toga, nego rade ovu cestu napred. Ja li je da ga mora isto malo srediti, da je stari.